بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بينا شو بدي مدى به إسلام بهادر كلا كسوة ولا ولا ويه الإسلام زين تاريخ إسلام مسجد بهادر كلا ما بهادر كلا سو آئے بولا شنو مشهور بالولا سادي محمد بن قاسم هودي إبر كيسو خطبات تلا إبر تاريخ بيان بولا ولا ساد ولا شو مزي إن شاء الله الله توفيق دل شو لو تشوف جندا بكون بيان بجمع ولا عشان الله توفيق ساتي ديا إيه بولا شو مزي إبر معني مخففي سباخور أساس سباخ شو لو تشوف جندا بچہ مدوگا میں تاريخ بيان بولا ولا ساد تو محمد بن قاسم هذا بسورة نمطي إمارة محمد بن قاسم زبا بن أمير وقا موجود سبا وقا حجاج بن يوسف زبا عرب بن موجود زبا تاريخ إسلام مات بشيطة حالة تاريخ كجا كجا إن دلق بمانوش إبا زبا محمد بن قاسم زبا حجاج بن يوسف حالة تاريخ كجا كجا إبن بايفوت محمد بن قاسم واضح دين الإسلام نمایا تاریخ پیدا ہوئی اے محمد بن قاسم حبیبہ ہاں تو رب صلی اللہ علیہ وسلم باشم ماری ہندوستان میں پتہ گری ہندوستان میں اسلام شر شاگردی اے بارے یا نظر ہندوستان میں پتہ گری ہندوستان میں اسلام اور شر شاگردی یا نظر یا ہندوستان دے پاکستان مانو کلے اے محمد بن قاسم علی بارے گہیر سے پا گبشی بالا مانو سے پا برکائے سے پا ان اسلامیوں برکائے سے پا من شمن گجی یہاں تو لابو دی ہندوستان میں پتہ گجی یہاں تو لابو دی یا راجی ہندوستان میں اسلام نوشی اے فتح یہاں باب الاسلام بولے ہوا تھا ہندوستان میں فتح دینا سے یہاں باب الاسلام بولے ہوا تھا کیا اللہ بولے ہو جائے یہاں تو تھی ہندوستان میں فتح گجی یہاں تو تھی ہندوستان میں اسلام در ہوا تھا کلی دی علم محمد بن قاسم حدیبہ شون بوی سر ایسو میمدی تایب ہمارا خودوئی ایبا عربی حمدان مانوش تایب ہمارا خودوئی ایبا باب زیبا سیبا قاسم لیا ایبا اتنا حمدان مانو بیشی کو پنجا مانوش شیر بیشی بالا مانوش شیر زتر من حجاج بن یوسف عراقان گورنر مقرروی اے حجاج بن یوسف اتنا خاندان زیبا سے ثقافت خاندان ہے یہ ثقافت خاندان اند بالا بالا مانوش کل دارا سے طرح لے جائے مختلف کسی بات ذمہ داری دی ایڈ بوتے محمد باپ قاسم مشیر زیبا اے قاسم زیبا محمد باپ یہ بسراس گورنر شپا یہ بسراما حس گتو یہ بیشی مانی ہے فائق حس گولد ہے عندنا محمد بن قاسم ابتدائی تعلیم مولی ہے ودیبا ابتدائی تعلیم تائیب من خودولی ابتدائی تعلیم بسرم من خودولی کیا باق راشد اللہ اے محمد بن قاسم ودیبا شان زمان اللہ تھی ہم مستقبل من مستقل زوی نشی مستقبل اللہ بزیتو عندنا گا لائکتا بچا لائکتا মানুষ আসে এবার ওদের গরিবের ওজাই গুরুবতার ওজাই এবার হতে আলা থাকা তালিম হাসিল করে না পারে এবার তো যেটা তালিম লাগে এটা তালিম এবার হাসিল করে না পারে এটা আল্লাহ বলি ওদের ابتدائی তালিম জদ্দুল হাসিল করার বাদ হলে এবার হতে ফৌজ মজা ভর্তি হয়ে গিয়ে ابتدائی تعلیم سے حاصل کو جدی بالا تو فوج میں بوتی ہے اللہ
Fonnul hala mane lara fon zina selam zina se ina mari be hote tarbiya ina tarbiya be hote dimashq maze ge jihaz ge je denla ilham umuri maze be hote tarbiya ke hasil gori guru التربية حصل النظر التربية حصل النظر إن لهم مرمد نيل كابن يتدي غير ما هو صلاحية بدولة مدي هذا فوج مدار بشيء أعلى يورو تكزي مدار بيه كلام لبا على كذا تلا إيه محمد بن قاسم سندر بزر عمر مدي يعني شاشة أشتهي سوى مدي غريران مدي كردو كوم جبازي بالبغا وتر خاتم الله مدي بالبغا وتر ميठे بلا بولي ये 15 বছর বয়স মধ্যে মোহাম্মদ বিন কাসেম আলী সেফাসালারি ফরাইহিউ يعني يبالغ যে লস্কর মা দেবড়া লস্কর ইবালু খোদা আলা কমান্ডার বানাইন হো এই কুরদু জিবাজি বালো খতম করে বলা বলি দেবড়া এত মাঝে বনু উমাইয়া হুকুমরান মানে খলিফা নাজিলান হলে বনু উমাইয়া তো বলতো ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক দৌলাশি Hujjaji bin Yusuf Podiba etamande erakal governor Rashid. Hada ez madari ya Muhammad Muhammad Qasim कामयाबी हासिल हुई जी और माउल शाउल शिराज यहाँ नरे माने जो जगह यहाँ नरे कुल्लू तो हम तो कुल्लू तो आज़ाद भी दिया तो लेकिन हासिल तो शौर बनाई जगह यहाँ नरे ده أتى محمد بن قاسم علي فارس دار حكومت شراس هتيان وده گورنری سے پہلے مخلوق جبی یا نازک جی سے پہلے یا گورنری سے پہلے یہ بلکہ جو متعین ہے جی زدمن بعد فارس دار حکومت گورنر بنائی ہے اتى مری بعد نگاشل ہودی شانت بسر ये शब्द का बस उमर मदे भाई नहीं जो तमाम खूब कलसाते हुकूमत गरीब ने काबिल है जहानत है मानी जाहिर के मन जाहिर है ये है इन हॉट का बस उमर मदे यहाँ गरम को दे दिया उधर ला हिंदुस्तान में फतह को बोला बोली ये मुहिम यहाँ मतलब जिम्मेदारी यहाँ लावली बदे Se pasaba de ese poder que veía, mutayin veía. Al Muhammad bin Qasim فتوحات सिलसिला शाह शोएगा तो ईसु इमाद शुरू हुई है शाह शब क्या तो ईसु इफुजन तो जारी है ये तो दिन अशल दे दिया ये भी इंदिला हम तमियान हम मजे सीनर अहमद माने हिंदुस्तान अहम हम इलाकाकुल दिना से इन्हें तो फतह को जे आज हिंदुस्तान इलाका ले हम मुल्ताना से ये मुल्तान को फतह को जे हिंदुस्तान तो हम फतह तो दे माने तो मेल वो जो लोग हो सकते किंतु हिंदुस्तान में जान उत्तर इलाका से शुमाली ही यहाँ तरफ पूरी बराबर शुमाली हिंद यहाँ से यहाँ तो बड़ी बड़ा गुत्तु यहाँ तो मुगल बड़ा गुत्तु यहाँ विशेष आज़वाशी और हालात है ये बड़ी यहाँ मानी यहाँ लोग लाओ चुनाव दे मोहम्मद बिन कासिम ये बात हम बोयशाशी बोयश हमाशी किंतु हम बोयशी में दे ये शुद्ध गमान ये शुद्ध उनका आज़म फातिह इसे पर निज़ाम पैदा को जिले इन लाना शुद्ध
बल्कि वो देखकर कामयाब मुंतजिम निजाम और साथ ही निजाम नस्ल हम गोलियां सब तो दिए यही भाई ये तकरीबन এবার আবার তাহলে বেগম মিলাইয়ারো এই 60 বছর উমরের মাঝে এবার ইনজার 60 বছর উমরের মাঝে এই সিনার মোহন জানতে শুরু হয়ে তুলে 60 বছর উমর মানুষ मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान फताहगरी बादे फताहगरी बादे हिंदुस्तान में 60 বছর পর্যন্ত রাশিয়া وده إننا مختصر تماما عملي بيهودي إيه عظيم فتوحاتي كالسلطنة كحكومة على انترا مغري لي إيه مثلا عملي بيه إن النظام قائم وجه إن حكومة إن النظام قائم وجه النظام البنياد اللي زي النظام الماضي إنصاف تمام تقدقل فوراوي كيف مختصر كهاني اللي شروط شو جمزة الدور إن شاء الله عين دا يبقى شو تفصيلات الساعة يبقى شو من أساس بوين بوين شو جريا هذه الدور من بوين بوين السلام عليكم ورحمة الله